दिबर kaham pulyano tabuk ki jeta issue ngangkai especially सबसे hot issue ba maximum borok rok no tabuk je discussion khalemani ba samalojona solemani abo ngangkai parliamentary election o parliamentary election no mane central government sabo nai state government to jara tongai borno tongphinai haibono senior ro ngangkai tabuk tirpura wo tirpura sarangni bagai ngge kabangmo abai ekta borok ni confusion je ngui tongai mani jara jara wo ang mane abai political jodio really amahai professional political leader ya jodio hai apano the political situation no nahana thaka kai mane tabukni jara sini bagai seng tamono accept khai kyang ka ba ngi ka ba sabuna board ka ba sini bagai chanai ok kabangma borokno proshno ngka tabuk actually ngkai o jagat tipramotha hani tongo sini state political party regional political party INPT IPFT tongo and then national political party ni BJP tongo Congress ko tongo CPIM ko tongo okay so oboni bisinga contest ngai sini Tripura ni bagai ngkai tabuk national ba nini centro nini BJP phainai na Congress phainai abo to unni koksi abona ang discussion khain thangya tabuk discussion khain thamaga obona ang Tripura ni bagai ngkai bobo kono party no sing board khaba chanai obo mane sabse important factor nga omo jagao ani suggestion অথবা ani je opinion ke obona sanai je ang jodio tibramo thobe relation tango nge obo ang tibramo thani bagai no okok no sango obo haibuya তবে ke je tabuk je chalti current je situation no nana thaka kai o jaga ta mongoi tong Tipramotha jodio state political party ngui tongmani sate obono sing abo BJP be alliance sing thangka abon bagai kabangma abai Congress tongnai ba nini CPIM tongnai kabangma sini Tipra sarok okokno blame khaimano othoba nuimano oje Tipramotha ba agio tongo grassroots level tak bokus kri kha okok rok ngkai taune bagai bawa kaisa political mileage mana ne bagai no tini BJP alliance sing thanga BJP sipasa sinai aba hai ke borok man subi sing no blame khaimano koke oboya man real data fact ngka sing pobono po party no sing board ka chanai obona asal kok ke o jaga je views naya thanga ga sini je opinion ani mane personal opinion angthung ngia khaba onnano borok jara janja opinion nai dong gatopke o jagao chamani ebong saya sukrubunya sanani nango kisisa angkese borok bujinai angkese sing borok accept khainabla obon bagina okokno sana thangma kama hai je jodibo Tripura ni je परिस्थिति नाहानमानि अनुसारे Tipramotha BJP party by alliance ni phana tabuk government chalagoi tongni abo kankai factor ya factor opposite factor je tabuk kabangma sini Congress khainai ba BJP khainai niaba nini CPIM khainai jara bibinno dal bedal amhai political party o join khai tongnai rak tabuk bo obahai tongo agini sim bo khai phayo CPIM rok Congress to baksa ba janja jodo kishu naimani to jotun janja phaijani bagino politics o samung tangayo তবে ke nijini phaija to ekdigi ton tongnai haibana tophano ebong jati no muthangani bagibo o samung no bo samung tangna nango ani nijini sacrifice khaya nangmani okokno sanam bosongmani ga obahai tabuk no mujadi political party ba political mileage mana bagai ang okokno samaniya obok hangka obahai nai je tabuk jehetu BJP and Tipramotha bo jehetu alliance singjak ebong Tipramotha ni ngui je BJP ni symbol na haraino পূর্ব ত্রিপুরাও একটা আসন মাত্র ST রিজার্ভ আজাগাও সিনি মহারানী কৃতি সিং বাসানাই ইনকা আজাগাও একচুয়ালি ইনকাই আবো BJP ni symbol na hariman basai tong tung poddo buar na harai habe borok nangka actually Tipramotha ni borok no saijak mani mona basar jakha inka o jagao mane support boptike khaika ba sabak saya okok na kaisa proshno borok ni proshno kabangma tongo jagao borok wan sukmani bo BJP symbol ba sengi thangka BJP nasa sengpur na klaya aba haita angka bo BJP borok sengi thangano
hengkai aptuya kokhe obo hai ora factor obo kisa sabai rekha sao tabu kromo political party to kabangma political party regional political party state political party national political party kabangma tongmani misingo Tripura Tipramotha state political party ingmani sate tabu national political party by jodiwa alliance ka hayapano uje abo board of contest khanya thangnai poke Tipramotha ni borokno jodino symbol BJP ni khnangi dong engka sing obviously ojagao kokno clear khai saimano nangmani kauma haise state political party ni age sing je regional political party tamani regional political party and state political party pano ungui thanga bo majority tamani bagai ta kokhe homa haise joto regional political party yakwa state political party special Tipramotha tabo obo dok hani bagai jati ni bagai samung khayoi tongo agibo khai phaja tago khai tongo and then regional political party boroko nini INP tingthung nini IPF tingthung boroko khayo okokya khaya akokya khai tongo tobe ke sing voto manna ni bagai mane sini BJP ni hengthung atau Tipramotha ni ngingthung Tipramotha te BJP milewoi যে ক্যান্ডিডেট না চংজাক মানি আবো কোনো একটা পলিটিক্যাল মাইলেজ মানে বগৈ বা এমপি হুংনানি বগৈ আবো সক ungৈ বনো সং পাইরি রহন নাংনাই বিনি স্যাটিসফ্যাকশন মানে বগৈ আমতি মানি কগিয়া কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অরক্ষতামো হনি বুজিনা নাংনা মানি সং বুজিনাকে অমসে ফেক মেন আসল কক ngke তাও ত্রিপুরাও কাছে ত্রিপুরানি যে অ্যাসেম্বলিটো ত্রিপুরাও অ্যাসেম্বলি সিটো যতটা সিট দঙ্গো साइटा नि बिसिङो जों मेजरिटी kabangmang khangka जों गभर्नमेंट खुद न Tipramotha चाइमा खांबो खलाइमा खांबो तबेखे त्रिपुराओ बा स्टेटो काइसा गभर्नमेंट न फर्म खाइतिनि रिजनल पॉलिटिकल पार्टी जदि खांकाबा जों सिनि व्यक्तिगत सिनि कुन सामुंनो टांथगो एबं जों केबनो सिनियावइनो सिनि फेवर जों सामुंनो टाङैबानो सिनि चानाने बगे जों सामुंनो टाङैबानो अमा हाइता आर जदि अवहाय ओको स्टेट स्टेट असेंबली ओ कोनो खाया नि बगै हंकाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नो काहाम कुक स्टेट नि बगै हंकाय आ जगह हंकाय स्पेशली सिनि नाकुक मानि हंकाय तामो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नि बरक रकनो जों सिनि साना नि बगै जों डेवलपमेंट खाइमानो ताबुक जदिनो ओको थांगा हंकाय सेंट्रल थांगा हंकाय एक्चुअली हंकाय आ जगह निनी पार्टी नि जे बरक पॉलिटिकल पार्टी नि जे कुन कसे पार्टी नि जे सिम्बल आबो मैटर मै थांगिया आ जगह के सेंटर थांगै सिनि बरक थांगै आ ककनो साया नांनाय निनि जे नांमने डिमांड माने सिनि बरक सोनो बुजिनाय सिनि ककनो कसारै रहर कांके आ ककनो थांगै साइमानाय जात आबो हाय बरक उंना नांनाय आबो गैसे सिनि बरकनो आ जगह थांगै ककनो साइना नांगौ ताबुक रंजादि अ ककनो ताइसेनो क्वेश्चन खाइबानो एक्चुअली इंगा आगे सिनि बरक नला बरक तांगै साया सिनि ककनो सों बरक साइमां खामु इंगा बरक तां बरकनो तांगै सों नरनाबा इंगा बरक नि बतो निनि ककनि मते गामति जंनाय हाय हनि नर क्वेश्चन खाइबानो किन्तु क्वेश्चन नि उत्तर ताइसा तंपिरो तामो आगेनि दिनो जारा पॉलिटिकल पार्टी जारा खालायनाय अथवा खायै एमपि इंनाय र सिनि बाजिबन्दी आंथुं अनेक पुराना ककाबो आवदाय सालिया दाव सिनि जितेंद्र चौधरी दंगो बबो एमपि इनखा इंगा ताबुक इन रिसेंट सिनि रेवती मोहन त्रिपुरा बरक जतनो एक्चुअली इंखाय काशा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि बरक र नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि जे मेंबर संग थांजानाय र पॉलिटिक्स नि जे सिस्टेमो आ जगावो पॉलिटिकल पार्टी नि जे कक बरक सानानै नांमानि बंनि एडवाइस पे पॉलिटिकल पार्टी नि एडवाइस पे से बक ककनो मा साव निदि जेटा जों नांकुक मानि साननानि आ साननानि नांमानि ननि ब जुदिओ बिनि खावो साना मुसुमफोन दंनि आ ककनो साइमैया आबो पार्टी नि निर्देश से ब ककनो मा साव अमो कासा मेन फैक्ट इंगा ताबो ओ जगाव अमने फेरलाइबानि आगेओ जितेंद्र चौधरी ब माने सिनि त्रिपुरानि सिनि फेवर ओ सेपारेट स्टेट हंका अथवा गट त्रिपुरालैंड हंका सावनि ओ ककनो पार्लियामेंट खुसाइमैया एंड देन ताबो रेवती मोहन त्रिपुरा
bo khoroksa MP bo to BJP bai tijak ebong BJP ni khoroksa representative ko to kokno saino maya party nirdesh sara kokno saimaya কিন্তু সিনি বড় হংকে অ কখনো সাইমানো একটা স্টেট পলিটিক্যাল পার্টি ইংমানি বাগৈ রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি ইংমানি বাগৈ অ কখনো ব সাইমানো সিনি বড়কনো অবনি বাগৈ जों স্পেশালি যদিও মানে নিনি বিজেপি नि सिम्बल ना हरै सिनी महारानी कीर्ति सिंह अ पूर्व त्रिपुरा पासाइफान दंनि तबके माने सबसे बेस्ट वे अबनो माने बनो पाइले रहना नांगौ आउन बागै माने अबो कैसा कोनो आपिल या कोनो कैसा रिक्वेस्ट या कखनो बुजियै कखनो वान सुबुइसे जोंनो जों भोट मारनाय जेनाकि कैसा सिस्टेम दङ गभर्नमेन्ट निंथुम बा कैसा कोनो कैसा अर्गानाइजेसन निंथुम अ सिस्टेम जों फलो खायनाय नांनानै एवं ओ सिस्टेम दनो फलो खाया जों जे सिस्टेम जों जेटा आदाय खायनाय दंमानि बा आदाय खाइ माननानि जे सिस्टेम दङ आ सिस्टेम जों फलो खायनो सामुंनो मा दांनाय हंगनो जों सक्सेस नै इन फ्यूचर याके जों सक्सेस जोंया अब कैसा टेक्टिस अमने बागैनो सिनि ओ जे मोहन सुक्ताय बरक रक जेटा बुजिया नगै दंमोन आबरनो जों एनि हाउ खालायना नांगौ हे खालाया जदि नके निनि आनि बागै ताइबो इन फ्यूचर एवं मुं फाइनाय जदिबो जारा बुजिनाय रक अबनो बुजिनानै जारा बुजिया नों और माने CPIM याके कांग्रेस हनै जेसेखोनो तरजागै दंदि किन्तु अबो तो अलरेडी सिनिं त्रिपुरा हो ग्रिनो दाबो माने बाइनो थांजाक इंगे आमो अबो स्टेट नि कुनो पॉलिटिकल अबो हाय असेंबलीज नि इलेक्शन या वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जे मात्र दुइटा सीट छि सिनि वेस्ट त्रिपुरा ताउ बिप्लब कुमार देव जे एक्स CM जुदियो अंगै दंखांखाय बबो पाइ थांदों आबै कुनो फैक्टर या अपनी बागै जों ताबुकनि जे जराना परिस्थितिनि नाहरै जों बासिनायनि बागै सिनि लांमा सिनि सार्वाइवल एक्जिस्टेंसनि बागै बबो फाइकेसा आबो सिनि बरक रक अ कखनो क्लियरेशन खायनो बागै किसिजा आं कखनो साख्लाय माने जों साबना भोट होनाय एवं भोट होखांके सिनि बागै जानाय अ कखनो माने क्लियर खाय सामानि ओके हामबाय जतन